Saan to? Ano ba to? Ha? Dito. Ay, Yung yate. Pupay, 790. Puro white ah. Pang graduation mga madam oh. 2XL. Bus 42. Mga madam. 790. Small hanggang 2XL. Bus 42 mga madam. So may gusto na suot ko. Mine Polo Flower. Mine Polo Flower. Hanggang 2XL mga madam. Bus hanggang 42. 790 pesos po. Mine Polo Flower. May flower po siya. Oh. Mine Polo Flower. Partneran nyo na lang ng trouser. Mine Polo Flower. Okay, denim. Maganda din to. Polo Flower for Ma'am Elaine Gakutan. Next. Next, Zoe. Wait lang. Dito muna. Sorry. Sorry. Sana. Tingin sa magkano nga to? Casanovi? 790. Ayos.